салому алайкум. Алайкум салом. Хуш омадед бародарам акаса. Мешад раҳмат. Мо соз хуб, шумо созен хубен, саломатӣ хуб? алайкум салом. Мешад раҳмат. Шумо соз хуб бародар, саломатӣ хуб? Хуш омадед ба эфир. алайкум салом. Алайкум салом. Хуш омадед намакаса. Hadi minut barodar. Yo'q bitta. Ay taraf yo'q şey. Чего? Oğlum, bir tayyor şirketimde kepka дай было. Алейкум салом. Ака чӣ хефам? Чанд подписчик дорӣ? Ба онҳо ки ҳастанд? Бародарҷон, ман видео кардагиам нашоти мавзӯъ ки чӣ хел дидани подписчиков ва полни видео тайёр кардагиай. Бисёри ҳами савола додастанд ки чӣ ба ака ман медонам прямо барои YouTube мерав. Ва ман чӣ хеле видео кардаги будам нашоти алейкум салом, хуш омадед бародаро. Видео кардаги будам чӣ хеле YouTube хомӯш кардаанд. Яъне ки видео дар ин мавзӯъ буд ки бисёриҳо вақте ки через творческий студия медиранд мехоҳанд ё ки соатҳошуна бинанд ва ё ки подписчикошон ё ки дигарам медироянд, дар ҳолати ки дар омадан уже YouTube автоматически мебарашон ба просто YouTube медироем прямо. Ба ҳам хотир медироем ё ман нишон додагим ки чӣ хел шумо YouTube отключить мекунем ва вақте ки YouTube отключить ки карден, уже шумо метавонед ки автоматик ба ҳамон ҷои даркориро биред. Бигзар айса чӣ? Охай биё биши айса. Вол ма кор дорам қатъи бигзар айса. Бигзар. Муҳтарам ответ чӣ мети бигзар айса? Охи савол найсан мегирам биё ай тараф бигзар. айфон дорем рости дани момент барои айфонамо ӯ программаро тайёр кардаги нестем, яъне лекин ин муҳим нест, фарқ надорад шумо ба кадом программае ки намедонем, по-любому дар айфонам ҳаст ҷое ки бигем прямо YouTube главни медироя ва иншоалло ки дар он мавзӯъ полни тайёр мекунем. Алейкум салом, хуш омадед бародар. Ва чӣ хеле ки дидастем, мо имрӯз меҳмон дорем қатъимон ва видеое ки бегаи мебира иншоалло ҳар яктаи шумо мебинен ва ина бародар бо худаш салом алейкум мекунад қаттон. Салом алейкум бародарои аҳли ислом. Шоде хубе саломатиёту хубам. Хоро бо падару мадар ҳама каса хай сод боше мешава. Хай хати яка иншоалло ки кубегаи бия сиёнка чай бомура пеш барем чига мешава. Хай бидрои бародару дастгирӣ кинен, хай бо иншоалло ҳамо пешравии шумо дастгирӣ. Бародаро чӣ хеле ки ма гуфтам, ключ бародарҷон, ключ мондагӣ нест ё дидани момент эфир, просто бидуру дар чат прямо ссилката роику ва мебирая. Ключ мондагӣ нест, ҳуя эфир мондагӣ карочи. Ва чӣ хеле ки дидастен, ма сабти видеои мекунем иншоалло дар телеграм канал мепартом медироем мебинем бародар. Ва чӣ хеле ки ма ваъда дода будам, гуфтам ки ба телефон кино сиёнка карда мешава бародаро. Бисёри одамо бовар накардан, гуфтанд ки не акамода важне яки компютер дар корай ва яъне ки камера ва мо ба ҳамин хотири бародарам яъне ки блогере ва канали хича дорам. Иншоалло ки силкаро монам дар видеое ки бегаи мебирад, силкаи каналашам мемонам, медонед тамошо мекунед ва чӣ хел мо сабти киноро ба тариқи телефон мекунем. Ба хотире ки тариқи телефон чӣ хел сиёнка мекунам, бисёриҳо мегӯянд ки бояд мо камера бигирем, важне нест барои яъне ки блогере ки нав сар мекунад оиди YouTube, оиди блогерӣ, шумо да асосан як телефон баса ки ҳам роли монтажтон метавонем буд кунем ба ӯ, ҳам яъне ки сиёнка кунем. Аслидин 007 братан, ман гуфтесам ки эфир ключ мондагӣ неста. Та будро силката партом мебироя автоматически, ягон чи мондагӣ неста. Ё тага программаи чатрулетка монтаж карди видеои чӣ ном дорад? фарқ надорад чатрулеткара бисёри масалан барои як хел одамо нафарое ки шумо мебинед масалан чатрулетка мекунад тоҷидин ва ё ки дигар нафаро ва ё бародарҷон бисёрш ба компютер монтаж мекунанд ва барои ӯра масалан шумо дар телефон дар кор мешавад, яъне ки як чиз полни экран мешава, аммо одаме ки бигем
сиёнка мекунед, яъне ки медуре дар рулетка қад шумо суҳбат мекунад, ӯро отдельно мегирен через скрин экран ва микрофонтонро просто чихеле кидехи петлични микрофон дар коре барои шумо ки овоз тоза бишава. Ва як телефони дигартона шумо метавонед просто так тарафи хитон бигардонед ки главни кадр тоза бия. Ва барои хотир вақте ки гирифтен ҷои ҳамо одаме ки бигем да через чатрулетка қад шумо гап мезанад, ҳамонро пеш меорен да як угл мемонед ҷои ӯро ва ҷои хитон да як тараф полни калон мерава бародаро. барои шумо дар ягон программа яъне ки важни муқаддар дар кор нест, просто кинемастер метавонед ки безаначок кинемастерро гирифта истифода баред дар ҳамин соҳа. оди рости эфири имрӯзаи мо бигем ман рости бисёри мара реклама хостанд. Ман оди як чиза бо хостум ки шумо дар амира проверка кунед барое ки через эфир бидуроем каналҳои дигарро реклама кунем. ҳозир ман силка равон кардам, хоҳиш мекунам як бор просто через силка бидуроен кадом канал мебаратон ва бигардем бо мара дар ами чи бинависен карочи ки ина силкара ман мондам бидуроен. Агарам хел биша ман далнашни видеои шуморо метавонам ки через прямой эфир мекунем ва одамое ки тамошо мекунам прямой эфира ҳамин хел реклама кунем каналҳои ҳар яктаи шуморо бародаро ройгон. эсон брат чи инами ҳозир во время эфир комментарияро закрепит кун мешавад ё не? Масалан пеша эфир кардан дар описание ҳозир шумо метавонед ки ҳами видеоро описияниеша бинед. Дар описание инами эфире ки рафтестай ман силка мондагием ва ҳозир бо инам партуфтум дар чат ҳамира хоҳиш мекунем просто як бидуроем бинем према агар бурда бошад далнашни эфирое ки мо мекунем каналҳои шуморо просто реклама мекунем. маради мегам марад нести. беҳтарин программаҳои худам истифодаш мекунам барои монтаж. охи абдураҳмон 96 бародар, ӯ чизое ки шумо мегӯӣ масалан чихе бугум ман барои чи кинемастер тавсия додаистам ба хотире ки через кинемастер шумо любой намуд хромакиое ки мегиред истифода мебаред ё ки дар ягон ҷо масалан через як намуд зиллиони фон ё ки фон шумо метавонед ки хромит кардан бигиред через кинемастер ва любой намуд эффектҳо мекунед. Агар шумо розӣ бошед бигем просто так телеграм канал да ё ки инстаграм монда видеое ки бигем сиёнка кардагем кинора просто короткометражни яъне ки ҷои чихел сабт кардан мона мепартоем ва далнешни видео бо дар оянда мебурад ки мо чихел кинора сабт кардесем қатъиянем бародар ба ҳамин хотири ям блогере ва овардемеш ки ҳамин кинора бояд мо тичинем як ҳафта полни сабт кунем, монтаж кунем, тайёр кунем ва пешкаши шумо кунем иншоалло. ҳамун нарушения шавад чӣ мешавад? иқа маълумоте нарушение дар кадом сабаб бародарҷон? Нарушение авторских прав ё ки нарушение сообщества ё ки нарушение обновлений масалан кадом шуда назар доред? бахшишай ҳар яктатон бародаро рости ай сабабе ки камтар интернет сил шид ва ногаҳон интернет партов бахшиш мепурсам ва кадоме ки ягон савол нависта буд дар ин муддат агар мо набинемша метавонед ки айсари нав нависед саволотро бародаро ва оди иншоалло ки ӯ мекунад чат полни бо касе ки чизе нависед ҳамаш бо автоматически вастанавид мешавад. ман барои ҳамин хел программаро бигиред истифода баред. хуб ай назар ба но программае ки пешина ман истифода бурда будам барои эфиртон прямо шумо метавонед ки далнашни эфиртон гап занед. видеош боша анака бахшиш ки марад навистад инҷа монетизация чанд просмотр ва чанд подписчик гирё мешавад. Монетизация бародар ай 1000 подписчик ва 4000 соат 1000 подписчик ҷамъ мекунед 4000 соат уже монетизация шумо кордо медорад ба шарте ки видеое ки шумо ворид мекунед дар каналтон авторский прав бошад. видео бошад нарушение видеоро мегӯ бародар. Нарушение видео агар ки контенти худат яъне ки маҳсулоти канали худат набоша ай дигар кас боша баъзе ҳолатҳое мешавад ки масалан ӯ партнёрский программа шӯӣ кардаги боша метавонад ки ютуб автоматически ай канали то удалить кунад ва туда жалоб меояд ай ҳамо видео дар як ҳолате ки жалоб меояд ва дар ҳолате ки жалоб наомад агар ай видео туда
تو میتونی که پروست ویدیو را удалит کنی و تدا یگون ضرر نمیرسونه در کانالت و وارد نمیکنی دیگه. لیکن متاسفانه مثلا چه بگم کمتر اکتیو نیستی، کانالتون یک مدت خاموش میشه، بگیم تیچینی یک خیلی وقت میشه، یک ماه، یک خیلی وقت 15 روز. مثلا چه خیلی که ویدیو پارتنر در اول بسیار میگیره و وقتی که این کارا میشه بگیم کمتر سس میشه تو یا با این نکروتکا کردن کانالتون مثلا تو یا پیشای بردن شد. یا خیلی آدم‌ها در افیر نمره کارتا و نمره تلفن ذکر میکنن چه خیلی کنه میره. مردارو بسیاری و مثلا چی میکنن دا چرز اینجا میشه اگر ما افیر ما چرز یوتیوب خودش کنم خیلی ممکنه، لیکن بعضی بسیاری وایو بگیم کامپیوتر قطعی میگذارونن افیرشونه با همین خاطر. авторский права مثلا وقتی که بگیم شما موضوع کانتنت یک کسی دیگر این پارتنر یعنی که کانالتون وارد میکنه اونجا وای авторский права میقپه. ما در اویدی авторский права برادر 10 قسم تیار کردگی موضوع نزدیک ان شاء الله که همش یک تا وارد میکنم در کانال شما میبینید و کمبودیتون ان شاء الله که اصلاح میکنه. وقتی که در یک سال 1000 подписчиков در صورت جمع نتونستی میتونی با امو کانال ازمنی کده اینول با کار فرمایش همه الکترونی پوچتا قطعی علیش نکده. برادر جون یگون چی لازم است انت علیش کنی نامچه نه یگون چیشه پروست تک ساعتت بگیم امو ساعتی که موندگه در پلنتین ساعت بزنی ایا خیلی گم میشه بعضی‌ها گم نمیشه به خاطر که یوتیوب کمتر فراموش میکنه، لیکن گم نمیشه و میسته پلیس همو 4000 ساعتی که شما دی پی میکنید در پلنتین و تمام شما دالنشی کارتون پیش بردن میگیرید. اگه چه خیلی کنیم سابشنی اینترنت نای دیگه با مونندی اگه چه خیلی کنیم سابشنی اینترنت های دیگه با مونندی برادر جون سلام علیکم. ما همی سوال تا راستی و قدر نفهمیدیم اینجا اومده که چه خیلی کنیم ای سابشنی اینترنت های دیگه با مونندی از بابات را کلام راستی ما نفهمیدیم پرا نوی سوال تا برادر. چند روز در مانتیزاسیا قبول میکنم. зависит от активности каналت میکنه و зависит от того که اگر کانالت یگون ناروشنی права نداشته باشد چین یک هفته تا 15 روز در خیلی وقتی پیش وسی даже بگیم چین یک ماه میکشید حوزی وقتی که через Москва میکنید доступ تسر میخپه بعد چند ناروشنی شود удалит میشود کانال 3 تا ناروشنی اگر 3 تا ناروشنی شید уже автоматически کانالت удалит میشود. خرام میگه ما در سکریت که اینستاگرام ما هسته در ویدیوی گذشتگی که ویدیو برام است اینستاگرام در کامنتر در کلیپت که بدرو همجا نمی اسکرین شات کم سابشنی که اومدگی برادر ما در روان که اگر که برای همو یعنی سابشنی که ما در روی که بودیم ما او دفعه مونده بدم برادر. آخری راستی سلام علیکم اسبوب بگیم اینجا نستروی که اگر تاجیکی باشه تاجیکی کمتر مشکل فهمه برای که ادبی می نویسن همون را به زبان روسی که удобно نه هم прямо میفهمیم برای که دی هم سوسیال سیتو قریب بگیم روسی استفاده میبریم لیکن اگر نستروی کش تاجیکی باشه بعضی حالتهای میشه که کلمه تاجیکی را به روسی پرевод میکنی یک معنی میتن که چند تا سینونیم دونن. علیکم سلام خوش آمدید برادر. چگی دونه مانتیزاسیا را اگر در نظر داشته باشین یعنی که доступ دور موضوع ما مانتیزاسیا را подавать کنم لیکن متاسفانه گیرون نکردمش خودم. چی؟ خیلی بگذره ایسا کنیم.
Ака кай дарс ватсап салуша бародарҷон ма якм курса бигем чӣ кад мегзарӣ ма якм курса чӣ хеле ки гуфта будам якм курс ма буд кардам дарсма ва дуюм курс иншоаллоҳ ки рӯзои наздик сар мешава ва ба ҳамин хотир ҳозир полни қафои ҳамон корборӣ ки сабти киное ки ма гуфта будам барои через кино через телефон чӣ хел кино сабт мекунӣ бигем ана ҳамро ҳозир мо қафошем иншоаллоҳ ки ҳамро буд кунем бо дуюм курса пас ратса мекунем ки сар кунем лекин ба фикри ма ки дарсҳо шояд ба рӯз шавам ба хотире ки мо шав қафои дига кор бор мешем шавда наметунем ака як бар аз авторский прав смс омад музикаи праводор ин нарушени ҳисоб мешавад инҷа ин хеле аст ки вақте ки шумо бигем ягон масалан инҷа нарушени авторский прав ду намуд мешавад дар вақте ки шумо бигем музика истифода мебаред дар ҳамунҷа чӣ хеле ки медоред мебинед яъне ки авторский прав дар уҷа ҳастае ки просто менависад нарушени на авторский прав лекин нарушид кардагӣ масалан бигем истифода бурдагӣ жалоба омадагӣ неста агар просто так дар ҳамон видеоед ки бигем ту мондагӣ нарушени на авторский прав наисад боша ягон музикат ё ки видеоед ё ки ягон чизе ки ту истифода мебарӣ агар дар ҳамон ҳолат ту истифода бурда яъне ки ҳоли жалобса омадагӣ набоша ҳастае ҳолатое ки через дуруни телефон худаш медрой ва изменид мекунӣ дар ҷои ҳамон музика ё ки чизе ки ту мондагӣ агар видеоед боша метавонӣ ки отрезоват кунӣ бибри партоиша агар музика боша дар ҷояш дига музика монӣ ягон чӣ надорад тари вақт фақат то вақте ки ту жалоб нагирифтай метавонӣ ки изменид чӣ кунӣ бародар канали модам омода шавед ба ҳамн хотир ма пасратса кестам бародаро ки камтар актив мешаванд ин бачаҳо иншоаллоҳ ки бега як видеои нав мешавад дар канала лекин агар пасратса кунам бо актив мешаванд иншоаллоҳ ки 10 қисме ки мо нашоти авторский прав кардагием чӣ хел автори дигарора видеои дигарора без авторский прав мекунем ки бигем ва ё натавонанд жалобрӯӣ карда аз шумо ва чӣ хел изменид кардан агар дар ҳолате ки шуморо жалоб задагиянд чӣ хел ҳамсӯҳбат буромадан ба владес яъне ки админ ҳамо одаме ки шумо масалан ягон контентша истифода бурдестен ҳамо одама масалан шумо метавонед ки ҳамсӯҳбат шед ва просто жалобша бигира агар дар ҳолате ки намешносиш бигем лекин дар уҷа ҳама электронни почташ ҳама чизош мебурад ки кӣ ва кай масалан шумо дар жалоб равон кардат барои ягон ё мавзӯи бигем ягон видеоша гирифтагиен ё ки барои музикаша ба ҳамн хотир мо ду видео кардагием ки аги ҷо музикаи без авторский прав бигирен истифода барен ба ягона жалоб мешавад на ягон чи бародаро ягон саволи дига боша марҳамат бародаро саломат бошӣ бародарам пасаратса кунӣ главни ҳаракат кунӣ ва ростӣ ма сабча истифода ва инстаграм намедонам кадоме доре ё надоре мо як чандта бигем идеои нав тайёр кардагием ки бигем ӯо аслан барои ҳар як блогер дар кор мешавад масалан чӣ хел бугумад ина баъзеҳо бигем масалан ман ягон видеоро нишон метам ва мехоҳам ки прямо аз ютуб тамошо кунанд ва дар телефоншон ҳамон кора кунанд ва вақте ки бигем ту медорӣ бо регистрация кайси ё канал мекушоӣ ё ки ягон настройка телефонта мекунӣ агар аз ютуб бибурӯй худтон медонед ки уже автоматически ютуб мембара ва дар инҷа мо як чандта программа гирифтем ва як чанд бародари мо дастгирӣ кард ами бигем блогери урусо хай мо қатъиян во ҳамкорӣ кардем қатъи блогери урусо мо дар он программаро корчи таъмин кард ки шумо метавонед ки вақте ки аз ютуб буромаден дар як угл место ютуб ва шумо метавонед ки настройкаи каналтона бигем полни чизе ки ман нишон метам через ҳамон видео тамошо карда каналтона ё настройка кунед ё канал кушоира ҳамон хел тайёр кунед ва инра агар бинем ки одамо мехоҳанд дополнительни ҳамин чизора ва ман иншоаллоҳ ки дар бораи ё ҳамаш мекунам видео чи видео партом канал дар просмотр бисёр шавад бародарҷони хеле ҳастае ки маги чи видео партом зависид агар ки мавзӯъ яъне ки контентҳои худат бошанд хубтар аз назар ба ове ки контентҳоро яъне ки аз дигар канал мегирӣ ва дар канали худат ворид мекунӣ пас таратсака ки контентаи худат боша ва ҳозир дани момент
просто ку чихе бигум барои ту палибом агар 100 видео бикунӣ бигем тратит кунӣ видео сум тратит кунӣ дар каналат видео да яъне маҳсулот кунӣ ягон чизе ки расход кардагӣ лекин аз сабабе ки активнист неста подписчикит камай ӯ қадар просмотр намегира. Барои ҳамин бояд бидро ягон блогере ки масалан нормални подписчик дора бигӯе ки каналта реклама кунад ё сабшества кунад видеота хеле нормал мешавад. баъд стоита ки ӯ видеое ки та тратит мекунӣ сум масалан биброришон вақте ки то ҳозир бигем подписчик бигем 500-600 дори ё 1000 подписчик дори як видеои тратит мекунӣ масалан сум расход мекунӣ ки арзандаи ҳамун хел просмотра надора масалан ба ҳамун хотир дар ҳар хел бигем каналое ки пас дора фақат то қара я пасратса кунем видеои нормални кардан бигиред. вақте ки бигем нормални шид вақте ки шумо дар видеотон тратит мекунед сум пасратса кунед сирада баробари ҳамун каналтон реклама кунед дар дигар блогеро ин хуб мешавад ки приема шаст масалан ай ҳамун каналтон шумо метавонед ки уже ай як видеотон автоматически 4000 соати бигем ҳам ютубтона кор кунед ҳам 1000 подписчик ҷамъ шавад дар каналтон. алейкум салом, хуш омадӣ бародар. ака мо аз ютуб видео скачат кунем камтари бас кунем номи студиямон намонем жалоб намешад. ин хел аст ки агар дар ҳолати без авторски правш кунӣ ва хромакиҳое ки ман истифода бурдастам яъне ки мепартом дар телеграм канал мактаби блогерида ай ҳамунҷа бидро биги скачат ку ва тағйироте дар вориди ҳамун хромакӣ истифода бараш овозшам тағйир бите полни ва хромакиҳоро дар байнаш истифода бар бародар ҳичи вообще бигем жалоб намеқапа авторам намеқапа. алейкум салом, хуш омадем бародар. яъне ки камтар кор кардан дар кор нашоти ин бигем аҳамият бите бисёр блогерое ҳастанд ки ҳамин кора мекунанд масалан мегиранд озвучит мекунанд ё видеои ужасираёе ки дар бораи ягон видеога мезанад ина масалан муҳаммад см шарипов мегирад видеои дига каса худаш тайёр мекунад дар каналаш мепарто яъне ки тағйирот мета аҳамият дода бошем видеоро камтар ай видеое ки гап мезана оидаш ай мемона ва худаш бо нишон мета вақте камтар монда ин хел уже ин хел автор та ҳисоб меша яъне ки та бигем маълумот додаси оиди ҳамон видеое ки шумо гирифтагиен ай канали дигаро ин хел шумо на жалоб мешавад на авторски прав меқапад видеотон. телеграм бародаро ма мемонам силка чиқел промои эфир кардам описание видеош будро бародар ҳам телеграм ҳам инстаграм ҳама силкаҳома мондагим дар видео мемонам дар описаниёш бародаро будро ҳамҷа прямо дар силка зерка автоматически рост мебарад ва ҳам телеграм канали мо ки бигем дар уҷа ҳамами музикаҳои без авторски прав мепартом видео ва мо баъзе ҳолатҳое ҳаст ки ахел савол метани ахело ва ҳамура мо бигем через сабти телефон просто короткометражный видео мекунем оиди ҳам маълумот метаем мепартем ба хотире ки просто обычный видеочуда невозможно ки дам хеле видеоро просто меҳнат кунӣ масалан тайёр кунӣ дар канал партои як ҷураи ман саҳначаҳои тоҷикиро скачат карда фақат номи студияша мондааст ура ҳеҷ чиз намешад. ин хеле бародаро ки агар масъалаи наводи шумо мегиред контенти мара мебонед дар каналтон лекин ман жалоб роӣ намекунам дар видеои шумо авторски прав намеқапад лекин дар ин ҳолат ҳастаи ҳолатое ки ҳамун владес яъне ки уже ӯ да бигем айди каналашда бигем сообщение рафтан мегирад ки фалон одам фалон сайт видеои тра бигем истифода бурдааст. ту метавонӣ ки просто як кнопкач хеле ки нами шуморо меяд доступ мепурсад да ё нет немехел мегӯяд ту мехоҳӣ ки ҳамида жалоб бизанӣ меҷахи дале всё ҳама он видеое ки дар канал таран ҳамаш намеқапам прямо жалоб ки қапед уже автоматически канали ӯ маҳкам мешавад вақте ки чандта видеои тра истифода бурдааст. просто хеле риск мекунӣ да бигем ба ҳамн хотир пасрат сакне ки нами автор нақапа ки безеба влада чичири чи хизмат кунам кунавиз
бисёриҳо рости савол додесан дар инстаграм ва дар телеграмо ки чиқела инстаграм сум кор кунем. Бародаро, ма нашоти видео тайёр кардагим ки том 5 роҳи пул кор кунӣ ва иншоаллоҳ ки видео буромад полни мефаҳмед шумо нашоти ами ва телеграм чиқела ки гуфтесем бояд монетизатсия кунам ва видеои ӯ обязательно бега иншоаллоҳ ки пасраса мекунем. Броре что бегера уже теория полни ва шумо метавонед ки бинед ки яъне ки телеграм чиқел монетизировать мекунад видеоша ва чиқела ки ютуб кор кесад правилои хича мемонад. Бояд дар соли 2021 ҳамаами парра документация қатъи чиқеле ки ютуба ҳамун хел ва қонунаш ҳамон ҳами соли 2021 да бояд ами кор бишавад. охина бародар, ман программе ки шумо да гуфтесам бовар кунед ба ҳамо эфир кардесам. Ма даже ба ютуб худаш надорам, ма да эфир накесам. Ма бигем ҳадар подписки ҷорма не ки сиёте ма ба ютуб намекунам эфир баро ки да удобне ва ключ намети прямо масалан чатам ҳуя шумо метавонед ки силкои каналотона партоем бародаро ягон проблема надора ва дромадис аст. Просто ауҷа шумо хеле ки баъзиҳо подтвердит намекунан каналсона. Просто так мебини бисёрша ки ака хел проблема дора у хел мепурсеш ки подтвердит кадаги мега ака подтвердит чия ё ки ягон кас канал мехарам фарқ надора. Бисёриҳо канал кушоира медонем фақат аккаунтро мекунан ва настройка мекунан я сурата мезананд тамом. Вақте ки шумо официально масалан накарден канала ба номи худтон бигем полни ба номи рақами телефонтон масалан вақте ки официально накарден дар оҷа бигем дар ин ҳолат шумо наметавонед на эфир карда на ягон бигем ягон правилое ки масалан ютуб нисбати шумо меқапа айн во хабар гирифта. Просто шумо ҳамчун як аккаунти холӣ ҳисоб мешавад тамом. ура каналам гуфта намешавад бародар. Ба ҳамин хотир бидур агар подтвердит кардаги набоша видео кардагим чиқел подтвердит кардан дар соли 2021 бидур подтвердит каналта дига ҳама чизата да досту мета бародар. Бародар алейкум салом. Ма видео мепартом диладите мемонам комментарияш мемра бакш мега чанд функцияша. Хо ами хеле бародар. Масалан вақте ки барои кӯдако монди уже бигем кӯдако да қадар интерес нест ки комментария нависам. Ба ҳамин хотир ютуб худаш автоматически комментария мекиша ва чанд ай настройка мекиша бародар. Ба ҳамин хотир вақте ки бигем 18 плюс агар монӣ ва одамое ки масалан канал кушодагиян яъне аккаунт доранд ки то 18 ра нест сини солшон май 10 ва ово наметавонад видеоитра тамошо кард ба хотире ки 18 плюс наметавонад ҳуй кунад видеота. Не ки агар ки бигем ози дани момент видео бигем ягон чизи даҳшатнок набоша ягон чизое ки против набоша ба ҳамин правилои ютуб шумо партием просто намонед шаму чиша тамом возрастша намонед просто далеш бичиқем бара ва ҳеҷ чи намекунад. Хэштег барои просмотр ёрдам мета. Конечно бародарҷон, хэштег барои ӯ конечно ёрдам мета. Яъне ки вақте ки ту хэштег истифода мебарӣ на ҳамун канале ки ту ворид мекунӣ бигем дар хэштег ё ки айхта ё ки ай дигарора и бениҳоят хуба ки рекомендовать кардани ютуба осон мекунад. Ва ключавои слова масалан ключавоям ирам бениҳоят хуб чӣ мекунад ки бигем ина масалан бисёриҳо аслан ашиб кашонда чия ки як канал доранд дар ӯ канал ҳама чиза мепартоянд. Байд аст, ҳоҷи мирзо аст, амри маъруф аст ё ки саҳнача аст, кино аст, намира бардак мекунед дига ютуб намедонад ки канали шуморо ки дар рекомендовать кунад. Масалан чиқе бигем ина ҳози ма каналам поли блогери масалан поли мавзӯъ ҳами дарафтеса як аз медира менависа канал кушодан нашоти ютуб ҳами хел ва уже ма дар ключавои мондагим ҳами канал кушодан просто ҳамира мондагим медана якм меброя канали ма ба хотире ки ҳама настройкош полни подготовка ва ҳама мавзӯи ма оиди блогериянд ба забони тоҷикӣ ва ютуб рекомендовать мекунад худаш автоматически ҳамира. Ва одамое ки бигем пешаи ман масалан видеошон просмотр гирифтагия масалан ин аст 2-3 блогере ки просто як видеои просто канал кушодана кардагиянд ва ёра просто ҳамин видеошон мебира ва далнаши дига мавзӯъ дора. Не ки ҳама чизе ки аст як шад омади уже автоматически видео ҳамаш дум ба дум ромадан мегирад нисбати ҳамин чиз. Дар инстаграм зур просмотр мегира ай хэштег. Ҳамин ютуб дар ҳамин хел конкретна хэштег дастгирӣ мекунад бародар. Ман чанд та блогера пурсидам ёрӣ надоданд. Охи чӣ хизмат кунам? Влада 4 official. Бигӯ хай чизе ки ай дастмон омад масалан иншоалло пасратса мекунем дастгирӣ кунем бародар. Ман алейкум салом, хуш омадед бародарое ки наомадед. Подтвердит
кардагӣ подтвердит медои подписаться видеои тайёр кардагӣ мо боро далнаши тамошо بدون پلی هسته پاپکوش قطعی ما عدل کردگی میتونه که شما بدروین اونجا همه ویدیو در یا پاپکا هسته بدرویم چی ویدیویی که شما در واژنه همو هست بسیار ویدیویی هست که شما لی تماشا کردگی نیستین و همو حالاتو در روبرو میشین نمیدونین چه خیلی ازمینیت کنین همو خیلی بدرویم برادر هم باور دارم که ویدیو شما رو دستگیری میکنه کمی هم باشه ویدیوی خلاکی مثلا حوز بگیم تا چنین 35 38 هزار подписчик داره کانال که شما ایمو وارد میکنین میگیرین اگر در حالتی که مانیتیزیروات کردگی نباشه شما میتونین که با دیلیپر بگیرفته مثلا چی کنین یعنی که استفاده برین در کانالتون لیکن در اینجا با یک چیز دیگه که 70 باسی گارانتی داره 70% شما بگیرش میکنین 30% ولادیس اگر در حالتی که وای بعداً وقتی بعد بگیم مانیتیزاسیاش کل شد که اگه نسای میتونیم بگیریم وقتی مانیتیزاسیاش کل شد که اگر یوتیوب دوست باشه تا میتونه که شما را جلب بزنه نه که اگر که در حالتی که اولی بگیم کوچ اومده پروس رکلام موندگی نیست ویدیو دا значит او کانال یعنی که چی هوی کردگی نیست مانیتیزاسیاش با شما میتونه که لبا خیلی بگیره استفاده بره با جای چیز دیگه که همون ویدیویی که همون میکنه مثلا گلاون یک کانال همو باشه یا که او را اگر یگون کانال دیگه دیدگی باشه این خیلی ممکنه که افتر اسکیپ قپا چند تا هشتگ مونیم هشتگ زاویه دائم میکنه که پاپولار نیو را مثلا انتخاب میکنی هم را زدن میگیری مثلا میبینی پراسموتر کدام بلوگر نرمال رفته است همراه هشتگ زدن میگی خوبه سیوژت چخل موندن در کار سیوژت برادر تو کانال چی نباشه یعنی که بگیم مانیتیزاسیاش پد کل شد کدگی نباشه نمیشه سیوژت مونده بعد سیوژت وقتی مانیتیزاسیا کردی چه خیلی که نه یوتیوب بدون دباوید ویدیو میکنیم افیر میبره مثلا اگر 1000 подписчик شده باشه سابچست وقت هوی میشه و همو هشتگ هم همو چی هم короче سیوژت هم پدابی هم میبره اینجا میچه سکوند داره که تا چند سکوند تا گپ زنی نسبت هم و جوی سیلکا موندن و галочкаи канала мондан اینجا همو را میمونی تمام او را به مانیتیزاسیا کار نمیکنه وقتی مانیتیزاسیا را پدوات کردی уже автоматически YouTube خودش دوست میته برای میره یک بار کانال منم проверка کنین التماس کانال تا چیشا проверка کنم برادر ссылка تا اینستاگرام داره که و ما просто شما میگی که کانال ما را проверка کنم فقط اینجا چی میتونم کانال شما رو برادر رو проверка کرده که ما میتونم ببینم که یعنی که ویدیو شما دیزاین تیار کردگی ابلوشکا یا که ویدیو شما مثلا بگیم правильно монтаж кардагӣ ё ки каналтон полный подготовка тайёр кардагӣ ман ҳамин қадр дида метавонам ав масалан насроие ки дар вориди каналтон ман вора просто так айберан дида наметавонам бародар ман ҳамин қадр чиза масалан метавонем ки силкатонро рӯй кунем ман бинем ва сабабе ки просмотр намегирад чӣ намекунам бинем шояд изменит кунем ин ҳолатро бародар чӣ хэштег мезанӣ бародар хэштег масалан решетка аму чизе ки бигем тада важния ё ки видеои ам одам мемонӣ ё ки каналша мезанӣ масалан мешавад дар ютуб ам хел мезана дар инстаграм масалан хитон медоне ки чӣ хел мезанан агар инстаграм дошта бошем алайкум салом ман мехоҳам қатъи худдат аз бурон бародарҷон ма инстаграм ва телеграм ма мондагия дар видеое ки ма парфтум дар ҳама видеом пашти мондагия да ё дар комментарияш ё ки дар описаниаш метавонед ки бидурем бинависед иншолло ки ма ҳар чизе кадоме ки нависед ма ҷавоб додастам бародаро видеоҳои 10 минута бародар вақте ки ту подтвердит кардагӣ боши каналта уже ютуб худаш иҷозат метане ки агар ки подтвердит кардагӣ набоши бародарҷон зиёдаи 15 минут даже иҷозат надорӣ ба ҳамин хотир подтвердит бикунед каналатона ва полни настройкаҳошон тайёр кунед ки вақте ки шумо просто так мегиред 1000 подписчик ҷамъ мекунед 4000 соат ҷамъ мекунед ютуб да бигем падават мекунед барои монетизировать кардан ва ютуб мебинед ки канали шумо ошибка дорад просто ҳамин хел места да проверка бигем чи шумо заявкатон на проверкаш мекунад на ответит мета ки ислоҳ хато гита ба ҳамин хотир пешаи чӣ кардан аввал бидро бин видео без авторский прав бошанд ва ҳама правилаҳои ютуба бигем риоя кардагӣ баъдан падават кунед чӣ хел дига одаморо отметит кунем каналошон ҳастанд ки акуҷо одам ранги бигем инстаграм одам отметит намекунед номи каналоро меданед через решетка
میگیم همون کانالایی که تو بگیم مثلا باید به مونیشون هم решетка номи канали ҳам одам решетка номи мавзӯш ёки ҳама хел меравада آخه برادر ما گفتستم که ما просто فقط میبرم همین چیزایی که گفتم همیارم مثلا دیدم میتونم من خیلی настройкаҳои یوتیوب شما ای وارد میشون اون وقت فقط دیدم میتونیم برای که شما ولادسین شما در اون کانال کار میکنیم من تا просто так دیدن نمیتونم را برادر برادر جون ما راست گپ خیلی بگم با تلفن گپ زدن نمیتونم به خاطر که ما این علیش نگم ما بسیاری وقت حالتای میشه که ایش میگه که تلفن تا گپ زنیم ایش میگه خیلی ریالی ما یه حالتای میشه که نلیش نگه باز افیر کستم پریما میگیرن زنگ میزنن نمی حالت دا با میبره افیر با هم خاطر ما همی اینستاگرام و تلگرام دا میتونه که بدونیم بنویسیم خوبترش اینستاگرام دا بنویسیم پس یعنی میدونم جواب میتونم دا سوالاتون برادر یک دو ساعت چی دوست برادر ما یک جایی گفتم برادر راستی نسبت همی بسیار گفتگو کردم خون وقتی که دانشگاه را برد کردم رژیسورسکی پروفسیا ما سالی بگیم گودک بودم قطعی کم کار میکرد تلویزیونی ده و همون حالت ما ذوق داشتم نسبت همین کامera سیونکا همین چیزا را ذوق داشتم و خواستم که همین چیزا را просто خدمت کنم این یگان چیزی قلی نداره главный کم طرف فهمیدن شما دا خیلی مشکلی میکنه که باید بفهمین سوال جواب بدین بکنین نسبت همین راست که تاجیکی دانسته هم سوال شما بدین کانال بلوگر روسو امریکانسو لبوی نمو دمو بگیم هم یا خیلی تیارش میکنه که لبو خیلی میفهمی با هم خاطر ما هم همین خیلی کم تیار کنه که گیری کنم متاسف بلوگرای هسته که پروسه دایم مواد نسبت همین کانال شدن یا که یا ویدیو میکنن دلنشی و برای پرسموتر میکنن میدونم بچه سوالش مینسه اکا ایجاش خیلی یگان چیزتا دیگه اتوید نمیتا پروسه برای پرسموتر میکنن نه برای کمک بلوگرا به همون خاطر برادرو بگیم خواهش میکنم همه آدمایی که شما میدونین سوالشون میتین نگاه کنه که کیه و قد شما گپ میزنن یا نه ما در این حالت وزی هیچ گپ بگیم بلوگری لبای کارش میگه برادر سرا دایا نیاز سومید میگه که او دا خوش میگه بیا بس کنم بلوگری را و بلوگر نشم دیگه ما هم خودیم ما پسرت سکیسم که چقدر میتونم و وقت دارم انشالله که دستگیری کنم بچه را و اگر اکتیوشان با ما میتونم که تیچنی یه روز بعد وجه ما تیچنی 13-15 ویدیو که وگای باید ویدیو دیگه میبره میتونم تعمیل کنم کانال هر روزا برای که ما سیونکا میکنم ما قفای کار هستم لیکن کمتر اکتیو نیست که سستای با هم خاطر ما اصلا باید ده هفته یا ویدیو برورم نه که بودیم یا آخر وقتا در 3 روز یا ویدیو پرفتیتم که مثلا دسترس کنم ویدیوی در کاری برای وجه سوال شدیتا ویدیو بالای هم جمع شدیتا موضوع уже мондестам видео да монтаж ҳамаш тайёр кардагие ба ҳам хотир озим 3 рӯза я видео партистам бародар бин ҳамин подписчикои ма скриптиян чӣ мешавад жалоб кардаги боша бародар просто сета жалоб гирифти дар каналот просто каналта удалит мекуна ютуб тамом конечно завқ боша ҳамаш мешавад ки агар завқ надошта боши ҳеч намешавад алайкум салом хуш омадӣ бародар бо Google меша подтвердит карда главное ҳамун Google масалан хубтар агар Яндекс қатӣ кунӣ Яндекс ҳамун қадар осонӣ дора ки гем ты метуни просто так как-то обычно через Яндекс Алиса бадрои ҳам як бор мезани логин паролта ба далнаши дига ҳама корта карда метуни осона Яндекс Алиса сирқати осона кор кардан назар ба чи ном дора назар ба Google ёки дига социални сето
یعنی سایت چی اینترنت است. علیکم سلام. چیکار کنیم؟ подписчик جمع کنیم. подписчик برادر در این حالت اگر که کانتنت مشتی نباشه تو میتونی فقط یگانه راهی که بگیم подписчик جمع کنی در این مومن رکلام فقط میخری یا اینکه یگان بگیم یکم برای подписчик جمع کردن چی سوشال سایت داره ایمو واتساپ وایبر اینستاگرام ادنا کلاسیک در همه همیو کاروچ برادر بگیم میدره پادوردید میکنی و دوستات هم میگوی که همه را مثلا تقسیم کردم گیرن پادلیت کردم میگن وقتی که ای جدیدی که چند قای جمع شی در کوری با دالنش میدره و دموی که سخنت میگذره مثلا میگوی رکلام کنن کانال تا و باز کدومی که میبینی اکتیو نیستش خوبه نرمالی نسبت رکلام و قطعی подписчик یعنی که подписчикش اکتیو نیستین میتونی که همون خیلی آدم‌ها شما رکلام بخرین این خیلی همه روی آسان شکی وقتی که سوم دادی پلیبام اون تو دا بیسپیچ میکنه همین چیزا گلام نی خیلی که کانتنت تی یا چیزی نرمالی باشه که اما آدم درومت پلیبام برای کانتنت تی وقتی چیزی ساز داشته باشه او بگیم اینا مثلا یگان آدم تو میگه که یگان حافظ یا که رپر میگه که کانال ما رکلام کنم میدونم اینه که به خاطر هم آدم میدونن بگیم подписаться میکنن لیکن با جای دیگه که اگر کانتنت تو خوب باشه دیگه подписаться نمیکنن یک پروسه وقتی که بینه که چیزای کانال تو واپس اینترس نی با گشته و پلیبام یعنی که подписаться میکنن کانال علیکم سلام برات بعدی کانال خواهی کردن و فیلم خیور کردن است یک ماه گذره подписчик جمع نشود چی میشه هیچی نمیشه برادر تا تیچن 12 ماه وقت دادگی که подписчик و یعنی که 4000 ساعت جمع کن تیچن یک سال تا مهلت داری برادر یگان چی نمیشه سلام باش برادر اکایما روی کنم اینستاگرام رو نتره کارشا چوت کنم میکنی اکا خیلی میبینیم انشالله نه که باید خیلی برای خیلی که اگر که تا اکاونت ما در کنی برادر باید علاقه برام برای که بگیم یعنی که اجازتی ولادس وقتی که ما با دیگه تلفن میدارم تو اتوماتیک سابشن میره و تو باید ما دوست بوده که بعدا ما بدرم بگیم настройкой را تغییر کنیم تا просто так ما نمیتونم لوگین پرول را گرفته بعد کانال تو وارد شده سلام برات علیکم سلام بعدی ما همه را گفت ما کانال که شدم گروپ تلگرام دا بلوگرو که همه بلوگر چتن و بعضی بچه ها هسته بعضیشون نیسته بردارم ما همه خکدم پلیبامو کن نمیکنن ریالی دستگیری نمیکنن خچون ما گفتم اگر اینجا سچان کسی اگر هر یک تاش دا دیگرش подписаться میکرد این زور میشه نه که بعضیاش نمیدونم چه بخیلشون هیچ خیلی هسته که میدونم подписаться میکنه و دیگر روش میدونن دا подписаться میکنن سواد نگذاشته و میدونن اینجا подписаться میکنن خیلی در کار نیسته و هم خاطر конкретно подписчик ми 1000 подписчик я посраться کنه جمع کنه دیگه دالنش خودش کانال خودش خچک روتید کرده رفتن میگیره اگر که بخیلی کنه هیچ وقت پیشروی نمیشه در کانالتون برادر نه تا خیرلوف همیقا نویستم جواب نمیتکنش نه میدونم خیرلوف پروسا میگم که ما او را یگون گنده نمیکنیم یگون گپ چیز نمیگم پروسا موضوع یعنی که در چی میره که او برای پراسموتر میکنن که پراسموتر بگیریم و درآمد شوه اونم خدار برای همون ویدیو میکنم و اونا همه را با ورمه جواب میده انا برنامه ما هم خیلی که پسرات کسی ما اصلا اول افیر نمیکردم اونجا سوال بسیاری بعد میشم ما مجبور میشم که افیر کنم و هم سوالایی که میتونم برادر پسرات سکنم بگیم یعنی که جوابتون با سوالشون در افیر برادر چانسون شون بعدودی برای رکلام راجون برادر بهروز ای مخفیه به خاطر که شعباز بین دوستی نزدیکه و موقتی و برادر نمیدونم ندونین شعباز قرغن اومد بعد سلام علیکم خیلی اشتیاق بدیم قطعه که شعباز با هم خاطر اگر آیا سال گذره با زنوا 4000 ساعت جمع میکنه اگر подписчик جمع کنی نموشی با زنوا ای سر نو بگیم 1000 подписчик جمع میکنی 4000 ساعت
علیکم سلام، خوش آمدی برادر. علیکم سلام. پاتین راستی برادرو، آخی شما این بلاگره که حاضر بگیم 1000 پادپیسک داری، 2000 پادپیسک داری، ای شما نمیگیرن این چیزا حاضی. او با اختیاری مثلا تا بگیم وقتی که درآمدی کنکریت نه درآمد داری در کانال بگیم بعدم با تخته میتونی که برای در قید مونی و این 1000 2000 3000 پادپیسک که تو داری بگیم ویدیو هیچ پراسمات نمیگیره 20 30000 و پلی هم نالوگ کار نمیکنی. برای این اختیاری ایده بگیم وقتی که درآمدی نرمال کردی میتونی که بعد برای نالوگ بسپاری، یعنی که داکومنت کنن. هم خاطر او نو بلاگرای میسپارن که بگیم اینا ای ایکس بیت سون کار میکنن، ای رکلامور سون کار میکنن، ای بگیم یگون چیزا مثلا با رکلام میکنه یگون فیرما را ایو سون میگیره و یگون بوک میکرز کی با دیگر چی میکنه کارش همین وقتی درآمدی نرمالی دارن بعدم بعد دوباره میتونن که بروان مثلا نالوگ بندن. یک شما با 15000 تون بگیم هیچ نمیسپاری تاکش تو به تشویش شولی برای گپ کو و برن این بسیار این بلاگرها را اهمیت دادیم قریب 70-80% همش در روسیه و در روسیه باشه هیچ طرحی که بگیم نالوگ بستن نمیتونه برای که تو اینترنتی خارجی استفاده بودی ای روسیه هیچی نمیگم برادران. کانتنتی تر باشه خیلی اکی شما نمیدونم خیلی آدمایی که اینترس دارن ربده میشه و ایران برادر. باشه با یگون سوال دیگه مرحمت برادرو پروسا تگ افیر نروا و سوالا تست نویسیم پس را سکنیم جواب بدیم برای که ما با قفای کار بریم به کار نگذره بخمون برادرو. ما ریالی خواستم که پروسا افیر کنیم برای پادپیسک جمع کردن خطون دا یعنی درین یا دیگر تون دا بگیم پادپیسک کردن متاسفانه ما چند روز همی کار تشکیل کردیم بکلا نگرفتم بچه‌های خیلی نمیشه برادرو با هم خاطر پروسا تگ ما نمیتونیم که افیر سر بتون و بدره نمیکره کنه اگر پادپیسک وزایم کاری یگانه خوبه که شما میتونه که چیز افیر ما بدره آدمایی که کن پادپیسک ما شما کانالاتون رکلام کردن بگیرین و یا دیگر تون دا پادپیسک کنه که این کارو نمیکنه میکنیشون مثلا خیلی وقت ندارم بگیم سالی دین دا افیر بشینم پروسا افیر برا و شما بدرین در چت هم خیلی پادپیسک جمع کنه لیکن متاسفانه نمیفهمن اخی شما اهمیت میتیم بلاگری اروسا وقتی که پادپیسک جمع میکنن تیچین یه هفته در 2 هفته تا 1000 پادپیسک جمع میکنن پادپیسک سب زایم روی میکنه افیر و دیگر بلاگری که نویچوکم بدره در چت همو بگیم پادپیسک سرعت جمع میکنن نیک اون مو اخچی بگم موز بگم بخیلی با میگه که اکش ما خیلی میگن و خیلی میگن ریالی نستم دلی بخیلی میکنه برادرو. علیکم سلام، خوش آمدی برادر. برات اگر این ویدیو را ای تگ کانال بگیری تو چند مینوت شمانی که افسرد که نمیخواه این خیلی برادر اصلا 30 سکوند گفته اگه یوتیوب که تو چه 30 سکوند مثلا اهمیت داده باشه یا خیلی بلاگرها میگیرن استفاده میبرن یگون گپ بزنن سر در یگون ویدیوی پریکول نه یا که یگون گپوی میگن که کانتنت چه استفاده میکنن دا بگیم مثلا اهمیت داده باشیم بسیار حساب شریف همین صورت استفاده میبره در ویدیوش و اگر در حالتی که ای 30 سکوند زیاد شد ممکنه افتر اسکیپ رفت بقبه لیکن با بعضی حالت هایی هست که در ای 1 سکوند میتونه افتر اسکیپ رفت بقبه و ما مثلا چخیل بگم ما در ویدیومون موندگی نبودیم ما وقتی که کینو سیونکا میکنیم کینو اوجستیمونو پروسا ولوگ شه یعنی که چخیل ستارزی ساب کردن جا ولوگ ما در کانال وارد کردیم اون موزیکا در تلفونی یا را گذار پروسا با همون جایی که ما سیونکا کسیم کینو رو با اون تا میگذاره
ва ай ҳаму уже ҳаму видеои мо вақте ки воридш кардем автор қапид ва гирифтем просто мо ай болош мондем музика бо рафт ягон чи нашида лекин палибобу меша ҳолатое ки а 1 секундаже автор қапа авторский прав қапа. چقدر заявка روی میکنیم برای монетизация برادر заявка ягон қини надора осон заявка روی кардам вақте ки те 4000 ва 1000 подписчик чид уже автоматически ютуб теда доступ мета ва ҳамунҷа ҳар як саволе ки бояд тапар кунед саволаш просто ба забони русӣ навистагия масалан агар настройка ду русӣ боша ҳамвора просто медро пар мекунед дар инҷа баъд масалан бигем шумо дар шаҳри москваен ва поштае ки ба шуморо қариба ҳамунҷа дар ҳолати ҳамунҷа кардан масалан ҳамун поштаро интихоб мекунед коти поштаро мезанем ба хотире ки вақте ки ютуб шуморо бигем кодтонро роҳӣ карда рақамотуна ай ҳамунҷа мерем пошта ё шуморо занг мезанем вақте регистратсия мекунем масалан ё ютуб пошта зангтон мезанем ё ки ба ҳамун ҷое ки истиқомат мекунед масалан даниётонро пур мекунед ба ҳамунҷаро худаш мегирам миёраш ягон проблема нест анамира бисёри одамо намекунанд ё ки наметонанд намеран намедонанд як ҷо кота бигиранд ба ҳамон хотир хато мекунанд баъд роҳӣ мекунанд ютуб роҳӣ мекунад корчунро мемонад уже ин вақте ки ютуб уже автоматически принимат кард каналта яъне ту монетизацияда подават мекунӣ заявката қабул кард то вақте ки тара код масалан роҳӣ мекунад уже дар ин муддат видеои туда реклама мондан мегирад ютуб ва мешавад ки ай бигем то омадани кота ту сум кор кардан мегирӣ дар видеоҳое ки ворид мекунӣ баъд аз оне ки ютуб принимат кард заявкаи тара. алайкум салом ғариб хушомадед. дар видеоҳо минус монӣ канал дар жалоб мешавад бародаро хеле ки минусуд агар без авторский прав боша намеша не ки агар авторский прав дошта боша у минуси тира як касига пешати истифода бурдаи боша авторский каги боша конечно ки мехапа яъне жалоба мехапа не ки агар без авторский прав боша намехапа иҷа минус плюс рола бозӣ намекунад главни авторский прав ба ҳам хотир пасраса ки без авторский прав монен и хубай. ду солам шоя беҳрӯз шукр подписчик масалан 1000 аз як сол гузашт подписчик 1600 соат кам кард 2 сол мешавад бародар фарқ надорад 2 сол мешавад бигем бо далнашни бо соате ки чанд қай ҷамъ мешаст ай бо да палентален 4000 соат ҷамъ мекунед шумо просто пасараса кунед як видеои я видеотона майла бигем расход касум я видео дақала минимум пасратса ка да иш да уж блогеро бигем бетенеш 50 сум мехали я видеотон тичене 40-45 просмотр бигира шумо да баса 4000 соат даже барзиёд мешава шумо бинед ки нигоҳ масалан чихел фаҳмонамтон ман инами я видеое ки партофтам 12 минут буд 12 минут буд 1000 уже таи 600 просмотр гирифт или 700 просмотр гирифт уже аймида мара почти 20 чанд соат дод иҷа масалан барои чӣ меша 20 чанд соат 27 ё 28 соат дод барое ки на ҳама одамо 12 соата пара тамошо кардагиянд иҷа мешава ҳолатое ки яхел одамо масалан то ними видео 2 минут 3 минут тамошо мекунанд не ки яхел одамое мешаванд ки поли 12 минута подряд тамошо мекунанд ба ютуб ҳисобаш мекунанд шумо агар видео партенията минимали 10 минут боша агар 40000 просмотр ё 45000 бигира агар нимаш то 5 минутша тамошо кунанд нимаш пар тамошо кунанд нимаш 1 минут 2 минут шумо метавонед ки як видеотон 4000 соат ҷамъ кунед агар дар тоҷикистон боши агар дар тоҷикистон боши чӣ дар тоҷикистон боши бародар водрат мона вақте ки видеоро добавид мекунӣ бародар ҳамҷа водрата худаш ютуб мепарсад автоматически видеои шумо барои кӯдакҳои мегӯяд для детей масалан барои калоно ҳамҷа возраст там мемонӣ агар ки мондагӣ набоше бидроен через творческий студия ҳамунҷа дар ҳар як видеотон шумо метавонед ки бимонед бо
масалан агар ами техника ами сура бигем камтарак интереснитар кинем. Баъзе блогерҳои мо мешаванд ки видеора бигем як-да видеора дам контент мекунанд, не ки просмотр кам мегира, уже дилаш мемона, мега значит просмотр надора, мегира баъд бардак мекуна каналша. Вардорои хеле нашин, масалан раст ки як контент ақаб бидем, пасара сакнем, вақте ки шуморо як камтарак шинох, уже як видеотон тренда хест, уже далнашни худаш ютуб я намудеш мекуна ки шумо бигем ам чиза ажрат надоред. видеое ки дар хафо шумо меҳнат кардем, видео тайёр кардем, просмотри кам мегира, вақте ки як видеои шумо тренда хед, уже автоматически ба ҳамоя видео метавонад ки дигар видеои шумо будора тамошо кунад ва просмотрҳои дигарошам мехезад. Ина ма масалан видео кардагим дар байн ҳаста ки видеои ма масалан 4-5 ҳазор просмотр дора, не ки ҳаста бо видеое ки 200 просмотр дора. Не ки ҳамон ҳолате мешавад ки ҳамон видеои ма бенеҳад важне барои ҳамон одаме ки дар канали ма подписаtsiya мекунад, мара савол мета, ина масалан чӣ хел подтвердид мекунӣ ё чӣ хел ютубо мекунӣ, ма ҳамон видеоро силкаша рой мекунем ё ки мегӯм бодуро ҳаста дар канал медира тамошо мекунем, худаш уже плюс шидан мегӯяд, яъне ки ма ҳамон контента тайёр дорам. Масалан то дар бораи ягон техника мекунӣ, барои телевизор, барои телефон, барои компютер масалан видео тайёр мекунӣ, не ки як одам мешавад ки дигар чиза тамошо дора, мега ака дар бораи ҳамин чиз ту дорӣ маълумот, то видеот ки тайёр боша дар канал мегӯи ина тилкаш мегирӣ, мепартоиш, тамошо мекунӣ, итида ягон зарар надора, наоборот плюс аст кори туда. Меша ки дар Тоҷикистон ака дар Россия бошӣ, почтаи Россияра нависӣ муни меша. Фарқ надора, масалан як одаме ки наздикат боша, бигем ки телефонак на вақти коди телеграф ин чизи важнее ки ютуб ҳеч кара доступ намета барои коди телеграф гирифтан. Масалан ба он парш мекунӣ, одам меравад почта мегирад ва кода метад. Одами боваринок боша, ҷуръат боша, по-любому метавонад ки через код хай хитон мефаҳмем уже чӣ кар мешавад вақте коди шуморо бидуна нашоти коди сумтона. алейкум салом. Картай Сбербанк бародар, канали шумо уже аллакай вақте ки монетизация подават мекунен, бояд уҷа ҳама чизро мепарсаед. Вақте ки ход мея мегирен мезанен, уже шуморо мепарсаед ки чӣ хел карта мемонед. Ҳозир уже канали шумо тайёр полни, яъне монетизацияш роӣ кардӣ, код омад гирифти ҳама чизро. То вақте ки бигем гирифтагӣ набошед, то ягон настройки канал карда наметавонед, то монетизация подключед набошад. канал мо хромаки подписчик сар кунам меша видео дар бораи хромаки. охи хеле ки хромакиҳои шумо масалан ҷамъ мекунед, фарқ надора, мешавад, не ки ба шарте ки агар хромакита качествени сами мощни, ай ҳама баланд качества моне ки як одаме ки гирифт истифода бурд, хром вақте ки кабуди телефонша бигира, чӣ хел бигум, вақте ки шумо ба сифати пас ворид мекунед, мегабайта жилет мекунед, бигем ба сифати пас ворид мекунед, уже одам мегира хром мекунед, масалан баъд кабудиша бигира ва некачествени мешавад, по-любому кабути камтар дар болои видеои ӯ мемонад. Агар ки пасаратсия кунӣ ҳамин чиза барӣ, не ки вақте ки хромаке кардӣ, дигар далнашни полни бояд хромакете истифода барӣ. Дигар намуд мавзӯъ накуна, ин ки хромаке нимкола барӣ, баъд далнашни боб гирӣ баъдиш кунӣ, ё далнашни бигирӣ кинош парто. Раз хрома да канса ҳамин темара ба пасаратсия ка хромора надзида дигар канало ки ҷалоб меқапа канала. алейкум салом, хуш омадед бародаро. аз ман 105 000 соаташ аз 1500 зиёдтар шудааст. 105 000 подписчик ё ки 105 000 просмотра дар назар дорӣ бародар. баъд видеои ту ба филм 1 минутан чанд секундтанам хеле мепартои, конечно ӯ намешавад. ман гуфтесам зиёда ай 10 минут боша ва ҳамон видеора полни минимум бигем агар 45 000 просмотр гирифт, бигем 25 таш видеора полни тамошо кардаи боша 10 минута ва пускай 20 000 дигаш агар нимшам тамошо кардаи боша. окей, дастгирӣ намекунед. дар хуҷанд ҳастам, ба гоҳ мошин бозор мерам, сиёмкаш мекунам, мепартомаш меша. меша ака барои мошини фурӯшӣ дар фурӯши канал номаш чӣ монам хуб меша. бародарон охир ҳамин як чизеро шумо интихоб кунед ки ҳамон чиз набошад. мо ҳамин нашоти мошин бозор, нашоти ҳамисо бисёр каналҳоро дидам ки ҳаста. шумо бояд чизе кунед ки набоша. ина ҳозир дани момент ютуби тоҷик да ковер
شما میدونید که بگیم بایدای دیگه کسا میخونن شما تاجیکو را نخونین عموما بگیرین سامی توپو این بایدایی که روسی هن کو بگیم میخیزن نمی پاپولار نه شما همواره میتونید که بگیرین ختم بخونین представить کنید که یه ریپر شما میرین میخونین 50 درج یه خیلی 100 یا 150 سوال میتی یه ریپر میخونی که هیچی فایدت نداره ایودا همویا باید ارسی که هسته همو را بگید زن و پسرت که از یاد که یک تا پارت داده کنند یا بار بخیزه ترکت کو دیگه دلنش نیم خیلی کار رفتن بگی این خیلی نیست دانی مامی نیست خیلی کانالی که بگیم در یوتیوبی توجیک باشه اویدی کویر و این ایزی کیسه سرمو ایره پیرو را استفاده این برای ایزی که ایره پیرو خودمون استفاده این برای نیک پالی بومو او بگیم میخوانش مو پسرت سکنین بایدوی امریکانسکی بایدوی روسی را مثلا کویر کنین ای بنویت خوب بایمو کلمه روسی لبوی باید که شما مثلا میخوین که پروستا کلمه‌شو از یاد کنین برای خوندن در استودیو همو پیسنی را بنویسین تکست چینی مثلا همو طرز نوشتش هست در لبوی همی خرومو لبوی الیسودا هست همونجا بدروین شما میتونید که همونجا بگیرین و پروستا طرز رویش یاد کنین که هم باید برابرش خودتون میدونه که هم باید برابرش بخونی میشه و باید که خوندی وجه از یاد که مینوت چه میدونه که کدام سلوا در اینجا میره یگو قنینه درای همه راه خوب شکی نیست فقط در کانال یوتیوب توجیک نیست همین خیلی کانتنت یا من داشت برد چی بنا میشه از ما از 1500 ساعت یا زیاد یا یاد نمیشه 1500 ساعت زیاد نمیشه ویدیو چه خیلی نفهمیدم برد 1500 ساعت ویدیو زیاد نمیشه یک ساعت زیاد نمیشه ساعت زیاد نمیشه زیاد کارش ساعت زیاد نمیشه زناشی بگیم اگر اینجا چیزی که محصولات دیگه چیزا گرفته چیزی را که رسخود میکنید با افتری همون ویدیو رو میرم برادر تا یگون چی بگیم چی نمیکنه فایده نمیبخشه وقتی که دیگه آدم دزدیدی کانتنت شه سلامت باش برادر جان زنده باشی اصلین برات اصلین اکا 40 روز شد کانالی ما با 240 подписчиков چرا داره 450,000 ساعت نتیجه خیلی با فکرش بهترین یعنی خیلی اکتیو نیست باشین خوبه پس را سکنین گلاونی حرکت کنین بدون در کانالایی که هسته التماس ننویسین در کامنتاری و دیگه کاتو بدون کانال ما نه خیلی داره подписаться سکنین نکنین نمیکره وقتی که просто не стоит айдахтона бигем пага канал популяр меша по-любому ма бисёр одам радам ки мега пора хафо мега не та да комментарий ма видео та популяр не кади не ки вақте шумо пул додаги бошин ҳамега пабага ки ма реклама кардам аката сум тагрифти ризқи рӯзита какая разница ту мара реклама кай ё ки накарди ба ҳам хотир фикр кунед ояндатона на толка просто сартона хам накунед пеши ҳар як одамо хутон медунед ки любой одам ақафот гап мезанад каналро реклама мекунам бародариш проблема нест ва лекин ма ҳозир пешавие ки видеои уже каналои бародаро чандча реклама кардагим видео монтаж кардаги тайёране ки пешаю ма видеое ки тайёр кардагим барои буромадан во мондагим ба навбат парфтесам бародар лекин мекунам ма реални як барномаи полни ки мехоҳам аслан дар ҳафта як бор бироя полни рекламаи ҳама канало лекин медонам ки ҳеҷ результат наметаҳам видео خیلی نمی یکم شایم پرتم اگر ببینیم که ریال результат داد ما در نه همه آدمایی که کانالاشون میمونم подписаться کردن دلنش نمیریم اگر ببینیم که پروستا تاک ما مهنت میکنیم ویدیو رو تیار میکنیم و هیچ فایده همو آدمایی که کانالاشون رکلام میکنیم دیگر رو подписаться نمیکنن این بهوده بردار اگر که ببینیم подписаться کنن ریال یا دیگر شون دستگیری کنن ما همین برنامه رو پول پیش میبریم رایگان کانالاتون رو رکلام میکنیم بردار
сообщество рачхел икни бародар агар ки видео я хел ҳолате меша ки масалан ягон нарушени дори айми сабаб во время вақте ки ҳадор подписчик мекунӣ ҳуй намекунад не ки агар ки нав ҳадор подписчик ҷамъ карди ва 3 рӯз то 1 ҳафта то 10 рӯза ютуб худиш тайёр мекуна ва баъдан метавона ки бигирим канали шуморо ҳуй куна сообществоша бародар. бародарҷон бахшиш зиёд ман номер дода наметавонам. Инстаграм мада банависен, инстаграм мондаги силкаш ва любой намуд любой вақт бародар ҷавобот метавам. Ба хотире ки ман номер метавам срада прямо занг мизанам рози мебуря эфир намехоҳам амиса. И ягон ҷой хафагарӣ надора бародаро ва ма ба телефонам гапам намезанам ба хотире чи барое ки во время пасараца кунем да 1 ҳафта 2 бор да эфирм да любой саволтон ҷавоб додаесам. Видео оиди шумо мехоҳед ам контент видео тайёр кардаесам. Да телеграм ҷавоб то додаесам, да инстаграм ҷавоб то додаесам бародаро. Хай дига номер чи дига чи важни мондагия братанҷон. алайкум салом, хуш омадед бародарои ки навомадед. чихел канал харем бародар охи мегӯй ки чихел канал харем та чи масалан главни пешаве ки канал та мехари оё то ба худат маслиҳат кардӣ ки ҳамун канале ки та мехари масалан контент тайёр кардан метавонӣ чизи дига одаморо дуздида да канал пафта неми яъне ки пешаки пеша худа вақти канала мехарем минимум 10 та видео сиёнка ки монтажка тайёр ка ба монда каналат баъдан баъд та канал ё мехари ё ҳуй мекунӣ и хуб барои то чини 5 та видео та чини 3 рӯз баъд 5 видео аввала парто результата нигоҳ кун далнешни баъдан худаш дига рафтан мегирад пастараца кун. ош наҳор мегӯяд ягон ҷой адрес надоре не бародарҷон. ягон видео ҳаста ки да 21 канал кушодан 2021 уже видео полни тайёр кардагиай бигем полни тарзи чиш фақат монтаж мондаги 2021 ма тайёр кардаги ма просто фақат чира жда дорам бародаро ки баъди ами январ агар ютуб ягон навигарӣ надорора дар вақти бигем канал кушодан баъдан полни ма монтаж ма яъне ки тайёр мекунам рендер да сар метавам видеоро ва мебурам мепартомам дар канал. Агар бинам ки бо ягон чи изменит кард ягон чи дополнительно ютуб буровард бо далнешни ятага кушодан канала полни тайёр мекунам мепартом. ба ҳамин хотир ҳозир мо январ ку бучава ягон навигарӣ нашава яъне ки ҳами чӣ хеле правилош ҳаст ҳами хел бирава ҳамаш настройкоши ваз нашава мепартом канал кушодан 2021 метавонед ки шумо истифода баред. Агар ки ягон тағйирот шид срада бо баъд чизи нав мекунем. Ба ҳамин хотир ма ҳамин чиза камтар жда дорам бародаро. ака инстаграм надорам номерма рой мекунам баъди эфир як бор дам ма ҳамин ҳайрон мешам ба худоя хел бигем блогер бояд блогер аслан любой социальный сета дошта боша. Инстаграм, телеграм, вконтакте, электронный почта ҳама ҳамин чизо дошта бошед. шумо пага бигем ягон фирма қати договор мекунед шумо ба ҷои шумо шумо чӣ хел реклама мехалан ҳамин дига одамо шумо бояд ин чизоро дошта бошед ҳатмия барои блоге. я подписчик мехоҳ қати ҳамкорӣ кунад я подписчик мехоҳ ягон чиз тайёр кунад масалан равон кунад ки то бояд бигирӣ дар канал бимонӣ ҳамёра шумо чӣ хел мегирем баъд вақте ки надорем. ба ҳамин хотир бародаро хоҳиш мекунам бидроен тайёр кунед ҳамисора бимонем по-любому шумода дар кор мешава. ами ай видеои шумо мемонад бидроен реални қати подписчиктон я намуда активни шен ки ҳамон одам ай шумо нагеда саволтон навис дар комментария уха вақта намегирам чизе ки фаҳмоне прямо бидро дар комментария бифаҳмон чизе ки ягон се нишон додани боша оиди контенти каналат инстаграм том бугу бародар бинавис дар инстаграм ё ки дар телеграм масалан бинависа бидро дар масалан сайт ҷавобш любой намуд ҷавоб дода метавонӣ шуҷа гап зада хатиш. ба ҳамин хотир шумо ин чиза бояд ҳуй кунед бародаро. ма дар ҳамин почти чанд видео ҳамин чиз ма гуфтам не сиётаки гӯш тамошо намекунанд охир видеоро то охира. ма бародар гуфтам ку илтимос ма охир номеро ма роӣ кунам ма мегум гап задан наметавонам ба номери телефон.
ма ҳози номро метимад прямо занг мезани мебура эфир. баъд во време ман ба телефон гап зада наметунам, барои ки шаб поли сёнка ман мепартом телефоном мерам ақафои сёнка мешам. ай социални сетора бигум ба ноутбукам любой намуди истифода мебарем, ба компютер ба во метунам тон ҷавоб дода. ман инстаграмам ҷа менависам, кадоми инстаграм дорам. ма охир силкаша монду мегум дар видео бародаро, хай ҳамон қадар зуртон омадастае ки ҳамон силкаи ҳамон видеои прямой эфир кардан қисмида бидроен, ай ҳамонҷа бигиренш накофта. ина инстаграм ма ина мера бинависем, бародаро мебура инстаграм. саломат бошем бародаро. бахшиш ай кадоме агар ягон саволтонро бигем ҷавоб надода бошам ё ки надида бошам, ай ҳаматон бахш мепурсам бародаро. хай манам бифаҳмед чанд қайшатон истесам ва во време нависесан, ма пасара сакесам ки ҷавоботон бародаро. инстаграм да уна навистам ку бародар ҳунта держин кардагӣ ба забони англисӣ, яъне ки охотник за привидений. инстаграм да дро бинависам, кадом одаме ки мара навистагия ма ҷавоб додагишам палебом. ина бисёртар ма чизе ки навигарӣ мешавад дар канали мо пеш ай баромадани ютуб, масалан ютуб да медонем ки намешавад во време реклама карда, ва ма ҳар як чизе ки навигарӣ мешавад дар сториси инстаграм тез мемонам. ай навигариҳои канал, ай навигариҳое ки чи сёнка кесем, ҳамаша дар инстаграм ма любой хел сари вақт дастрас кардан метавонем, пешаве ки дар ютуб мебурад бародаро. хай бародаро, агар ягон саволи дига набоша, уже аллакай 1 соат шид мо дар эфирем, ба мо эфирмонро хомӯш кунем. бо иншоалло ки вегаи видео баромад, бо метавонед ки видеоро бидурен тамошо кунед, дастгирӣ кунед. ма дар лайк шумо дар кор нет, просто фикри ақидаро бинависен дар видео. ма дар ҳамиш важнее ки бо чӣ савол доред, масалан нисбати видео, нисбати чӣ. лайк ҳам мемонем ба мо намемонем, просто видеоро поделиться, как главный бинан одамое ки просто ба ҳамин чиз ниёз доранд, ҳам бинан. ма дар ҳамиш васай, ма дар лайк дар кор нестай. лайк видеоро поделиться, масалан лайк видеоро результат мета ки паҳн шавад, не ки иш марам хубай барои шумо. чикор кунам, як гӯед номонам каналда хуб мешед ё ки як канал кушода наметен хушрукадака валигон тв братанҷон ба худо қасам сумон предлагат кесан ҳози дани момент канал накшодесам, барои ки успеҳ накардесам ягон корма. лекин ман канал кушоданро мегӯм ками сабр кунед, аз сера 10 рӯзи дига мебурам канал тайёр кардана ва номрашо хеле ки ай контентат вобастагӣ мекунад бародар. контентат чие? Падоби контентат мон. ва нагире ранги бисёри каналҳои тоҷика бидурои аҳамият бите як чизое мондагия охир нестоит ҳамон номо мондан дар он канал. баъде ки медурои номи ҳамонро поис мети, номи ягон трек байд мондагия ё ки номи ягон киноро мондагия, баъд вомебура канал нет мегӯяд качиба канали ма дар поис намебурад, барои ки фикр намекунад ин чиза ки пеш ҳамон номо мондан. бояд бифаҳме ки масалан оиди чӣ рафтест аз каналат ва дар чӣ контент, масалан чӣ мавзӯъ дорад каналат. ва вақте ки номи канала падоби ҳамон намонди, агар медурои номи киноро ҳамонеш мезанад кино мебурад, барои ки кино просмотраш миллиони айтоли подписчики чӣ надорад. ҳамон хотир кино мебурад, ба ту мекои номи каналта дар минаям қауда.
خانم کو غریبون تیوی برادر سوال تا خواندم ازی من ناو دیدم ریال نیست سابچینی را و خانمش برادر جون چی نویستی برادر چی قلفه اینستاگرام بگو خب ما بودی بگیم تا فیلم بعد فیلم میبرم انشالله میدرم اینستاگرام و جواب میتونم با سوالاتون برادر به پرابلم مایل کدوم می نویس میدونم دوایش میکنم پرابلم نیست علیکم سلام فرق نداره در لبوی социальный сети که شما بگیم میپرتین سیلکاتونو اگه جایی که تماشا کنن چرا سیلکای شما البته که حساب میکنه یعنی просмотра ساعت минут همه چیزتون حساب میکنه برادر главное چرا سیلکای شما درم обязательно که حساب میشه یوتیوب خودش رو همش به نظر میگیره کانتنتی مسلمانی چه خیلی مونده میشه آخه چه خیلی تو بگم کانتنتی مسلمانی میگن چه خیلی مونده میشه برادر شما بگیرین نشاطیمی یک چیزی را تیار کنین که نباشه یوتیوبی تو جگده بگیرین اویدی مثلا این اویدی پیامبرو ای بگیم ای تولد چون تو وقتی مرشونه همیاره حقیقتی خیلی ای پیش خطون ننویسین خطون میدونه که نباید ای پیش خطون بدرو حدیث را بخون که حدیث صحیح باشه مثلا نسبتی همیو شما بعدا ای هموو گرفته پولی گفتن یا که کینوهاشا بدرین تماشا کنین جای واجنی که در کینو مثلا گفته یا هم چیزاشا همواره پروسا بگیرین شما گفتنی با ایامو قدر کینو کمتر مونی و بعدا خطونم نشون بتین که وقتی که ویدیو را گرفتی بگیم تدا جالب نیویا ما هم خاطر همین کارا بکنی به نهایت خوب بشه نه برادر چرید کانال ما افیر نکردیم چرید پروگرامی که ما ویدیوشا پرفتادم ویدیوی گذشته ده یعنی که چخیل افیر کردن قسمی ده با آن همو پروگرام ما افیر کرده استم برادر چرید کانالم نکرده استم با چخیل نامشمونی آخه ما حوضی اینجا بگیم نه فیلم ما بدونم که بگیم شاید همی نام باشه در یگون چیزی که ویدیو پراسپورتش نرماله و با وقتی که شما موندین همی سبب بگیم можна که نبروه در короче поиск من خاطر ما را نویسوخی در اینستاگرام و میدرم نگاه میکنم ناموی نرمال که چیز صفحات میکنه کانال دا میگمد میگیریم نامو میمونی برادر های برادرو افیر خاموش میکنیم سلامت باشین کدومی که قطعی ما را در این مدت 1 ساعت 10 minut و با چی سوالی داره بدرین در اینستاگرام